tidak, jangan cabai. Aku harap ini yang manis. Jangan mimpi. Setidaknya cabaimu lebih kecil dari milikku. Apa kalian bahkan melihat benda besar yang kudapat? Ini tidak mungkin diatasi. Astaga, Candy, ayo kamu yang pertama. Tidak, Susie duluan. Baiklah, cabaiku yang paling kecil. Jadi aku mungkin akan memakannya lebih cepat. Aku seorang gadis pemberani, jadi aku pasti bisa menangani cabai. Oh, tidak. Ini sangat pedas. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu cara menenangkanmu. Es biasa paling cocok untuk ini. Nah, ambil ini. Satu kubus saja tidak cukup. Aku perlu lebih banyak. Oh, baiklah. Sini. Oh, tidak. Dia akan membeku. Oke. Apa kamu bercanda? Aku hampir saja terbakar. Jadi aku pasti tidak takut dengan sejenis es apapun. Candy, sekarang giliranmu untuk mencoba cabainya. Ayo, silahkan maju. Ya, aku setuju. Oh, tidak. Andai saja kamu tahu betapa sulitnya ini. Baiklah, mari kita mulai. Ini tidak terlalu pedas. Oh, benarkah? Aku bisa mengatasinya. Lalu, dari mana uap itu berasal? Uap? Oh, tidak. Sekarang dia akan muncul. Dalam hal ini, hanya petugas pemadam kebakaran profesional yang bisa membantu. Candy, supaya kamu tidak membakar seluruh ruangan, aku harus memberimu air dari selang. Aku sudah merasa lebih baik. Ternyata aku melakukannya. Ya, itu bagus. Dan cabai terakhir yang tersisa. Lihat itu. Oh, terakhir? Ya, tepat sekali. Baiklah, kalian berhasil meyakinkanku. Aku harus memakannya juga sekarang. Astaga. Baiklah, ini dia. Aku gadis yang kuat. Aku bisa melakukan ini. Girls, aku butuh bantuan. Berikan airnya sekarang juga. Berhenti bermain. Aku merasa tidak enak. Ups, sepertinya sudah waktunya untuk merebus dia. Nah, itu hebat. Kita berhasil tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti akan terbakar di sini. Ya, kenapa permen karetku sangat sedikit? Karena semuanya pergi padaku. Semua? Tapi tidak. Aku punya permen karet yang paling banyak. Girls, aku merasa ini akan jadi ronde yang paling menyenangkan. Tapi yang paling sial mulai duluan. Ya, kebetulan saja itu aku. Sepertinya aku bisa makan permen karet sebanyak ini dalam 1 atau 2 kali makan. Nah, lihat. Wah, ini enak banget. Dan aku bisa membuat gelembung keren darinya. Sepertinya hampir tidak ada lagi permen karet yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjilat sisa-sisanya dengan satu metode yang sangat sederhana. Sangat aneh. Dan siap. Girls, aku sudah selesai. Sekarang giliran kalian. Oh ya, akhirnya. Lihat betapa menggugah selera cairan pink yang tampak biasa ini. Dan sekarang aku akan mencoba cairannya. Dan ini dia. Enaknya. Dan sekarang kalian akan bisa melihat gelembung apa yang akan aku buat. Ups, sayang sekali. Dia meletup ke wajahku. Ya, ternyata tidak terlalu bagus. Tapi itu semua sangat lucu. Candy, ngomong-ngomong, ini saatnya kamu mencoba permen karetnya. Ayo, maju. Baiklah, mari kita coba. Hanya saja aku banyak permen karet sehingga aku tidak bisa memasukkannya langsung ke dalam mulutku. Aku harus melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Baiklah, ini dia. Oh, akhirnya dia keluar. Selanjutnya, tanganku akan ikut bermain. Inilah yang akan aku pakai untuk mengikis permen karet dari meja. Ya, seperti ini. Mereka sangat lembut. Enaknya. Ini seperti sirup bubblegum. Dan sekarang saatnya gelembung. Wah, itu sangat besar. Dan permen karetnya sangat enak. Aku senang banget dapat yang paling banyak.
Tapi sepertinya sekarang tanganku nempel di meja. Oh, bagaimana aku bisa mengangkatnya? Oh, ini tidak berhasil. Jadi inilah kesempatan kita untuk menikmati permen karet ekstra. Hore! Hei, dia milikku. Kenapa kalian melakukan ini? Aku suka bola, tapi kenapa punyaku sangat kecil? Aku punya lebih dan lebih asik. Nah, lihatlah bola yang terbesar ini. Aku ingin tahu apa isinya. Aku menyarankan agar bola yang paling kecil maju duluan. Oke. Baiklah, menurutku ada sesuatu yang enak di dalamnya. Jarum panjang ini akan membantuku mengetahuinya. Nah, itu dia. Ini adalah permen coklat. Ngomong-ngomong, aku suka ini. Ini enak banget. Ya, itu luar biasa. Girls, apa yang menantimu? Sudah waktunya bagiku untuk cari tahu jawaban atas pertanyaan ini. Hal menjijikan macam apa ini? Kenapa ada punya makanan enak, tapi aku malah dapat tepung? Ini mengerikan. Menurutku itu lucu. Tidak lucu sama sekali. Apalagi mengingat tepungnya kena wajahku. Oh maaf, sekarang aku akan memperbaiki semuanya. Nah, aku perlu membersihkan bukan hanya kamu, tapi juga diriku sendiri. Nah, Susie, hanya kamu yang tersisa. Ayo maju. Sesuatu memberitahuku bahwa ada banyak permen lezat di dalam bola ini. Sekarang, ayo kita cari tahu. Dan ini dia. 1, 2, 3. Wah, lihat saja ini. Ada banyak permen Skittles. Ini cukup untuk semua orang. Hei, berhenti. Oh, dasar pencuri. Kalian tidak boleh memakan ini. Ini kan milikku. Sekarang aku akan mengambil cara lain dan akan menghirupnya seperti penyedot debu. Nah, dengan ini aku bisa makan semuanya sekaligus. Oh, dasar pelit. Kamu bisa berbagi dengan kami. Tidak, aku akan menikmati semua ini sendiri. Ya, itu baru bagus. Wah, hagi-wagi yang manis. Dan milikku juga sangat besar. Tidak, aku punya yang lebih besar. Girls, aku tidak sabar untuk melahapnya. Hei, tunggu dulu. Aku akan makan duluan. Kan punyaku yang paling kecil. Oh, baiklah. Dan ini dia. Aku akan mulai dengan krim biru yang lezat ini. Ini sangat lezat. Ya, hei, cepatlah. Aku juga lapar. Dan siap. Sekarang kue terakhir sudah dimakan. Enaknya. Aku selesai. Sekarang giliran Emma. Oh benar, aku bahkan punya garpu dan pisau. Tapi untuk apa aku membutuhkannya? Dan namanya ada penemuan luar biasa seperti jari. Mereka bisa makan apapun yang mereka mau. Ini enak banget. Ya, aku bisa makan ini terus-terusan. Dan ada cara untuk memakan kue lebih cepat. Nah, sini aku ajarin. Hei, apa yang kamu lakukan? Di mana aku? Oh, itu tadi mengerikan. Aku tidak hanya berlumuran krim, tapi juga kamu merusak kueku. Baiklah, aku akan tetap memakannya. Jadi, siapa peduli? Ini tetap saja enak. Ya, aku senang. Sudah lama aku tidak mencoba sesuatu yang lebih enak dari ini. Nah, sekarang aku selesai. Candy, giliranmu. Oh, baiklah. Aku akan merayakan ulang tahunku sebelum aku makan kuenya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah meniup lilin. Wah, keren banget. Dan itu dia. Aku akan membuat permintaan. Hore, selamat ulang tahun untukku. Ini keren banget. Ya, benar, Candy. Selamat ulang tahun. Hore! Oh, terima kasih untuk semuanya. Aku senang banget. Cepat kemari. Ayo kita potong kue untuk semuanya. Nah, ayo, ambil ini. Ini bagianmu. Oh, dan kamu juga? Ya, itu untuk kamu. Bye. Aku senang semua orang dapat kue. Tapi sekarang aku cuma dapat potongan kecil seperti mereka. Es interesante lo que hay debajo de estas tapas. Ay, nunca vi una piruleta tan asquerosa. El mío también es asqueroso, aunque al menos no es tan grande.
Chicas, esta vez obviamente no tuvieron suerte. Pero yo tuve uno más pequeño. La de la peor suerte, claro que fue Candy. Lila, ¿quieres comer la tuya primero? Porque tú eres la más pequeña. Probaré. Espero no vomitar. No pensé que fuese tan delicioso. ¡Oh! La mosca salió volando. ¡Qué asco! Mira una mosca viva. ¿De qué se ríen? Es mi turno. ¡Qué deliciosa! Espero que este escorpión no me pique. Pero el sabor está genial. Debo comerlo lo antes posible. ¡Oh! Creo que me olvidé por completo de la sorpresa de adentro. ¡Es un escorpión de verdad! ¡Y acaba de picarme la nariz! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Mi pobre nariz! ¡Dejen de reírse, amigas! Candy te espera la misma suerte. ¿Por qué? ¿El pescado no me picará? ¡Es asqueroso! Tenían razón. La piruleta realmente sabe bien. Tengo una idea. Mientras Polly come, nosotras jugaremos. ¡Qué divertido! ¡Espera! ¡Gánale! ¡Despierta, Polly! Candy casi ha terminado. ¿Por qué gasto tanto tiempo en esto? Hay una gran manera de comer esto más rápido. Ahora ya no tendrán que esperarme mucho. ¡Delicias! ¡Vengan a mí! Está muy delicioso. ¿Y el pez? Esperaba que se olvidaran de él. Es tan asqueroso. Y apesta. ¿Está vivo? ¡Vaya! Y me golpea duro. ¡Te golpeó un pez! No es gracioso. Por eso me lo comeré ahora mismo. Creo que me apuré mucho. Porque es demasiado asqueroso. ¡Casi me vomito! Pero todavía tengo que terminarlo. Sé cómo hacerlo rápido. ¡Listo! Fue asqueroso, pero lo logré. ¡Au! ¡Duele! Candy, ten cuidado la próxima vez. Esta vez seré yo la primera en abrir la tapa. Me encantan los Twix. También me encantan las barras de chocolate. ¿Pero por qué la mía es tan pequeña? ¡No tuve suerte! Vaya, es mi turno de ver. ¡Mira qué Twix tan gigante tengo! Eso es lo que creo. Es una barra de chocolate gigante. Pero Sara, tú comerás primero. Ok. Está bien, lo haré con gusto. Espero que mi chocolate sea al menos delicioso. Comer con las manos es difícil. Lo haré con estas pinzas. Deliciosa como pensé. Tengo muchas ganas de probar esta enorme barra de chocolate. ¡Wow! ¡Lila! ¿Por qué me haces eso? Eso es feo. Solo quería morder un trozo de la Twix lo antes posible. Es irrealmente delicioso. Así que voy a comer todo el chocolate a la vez. Oye, cuidado, nos llenarás de chocolate a ese ritmo. Delicioso chocolate. Estoy tan cansada de comer. No, tendrás que terminar la segunda parte. Está bien. Sé que hay una manera de comerla más rápido. ¡Uy! ¡No funcionó! Funcionó, solo necesito ayuda. Bien. ¿Qué pasa con mi cuello? ¡Ah! No te preocupes, te queda bien. Muy bien, ahora es mi turno de probar mis chocolates. Para empezar, los usaré como colmillos. ¿Me parezco un vampiro? ¡Ah! ¡Ah! Al menos animé a todos antes de comer. Ahora sí puedo acabarlos. ¡Delicioso! No hay nada mejor que las barras Twix. Ahora puedo lamerme los dedos. ¿Qué nos espera esta vez? ¿Eso es todo? Pero esta parte de la sandía ni siquiera se come. Y yo sí tengo una verdadera sandía. Más precisamente una parte. Yo tengo la sandía entera. Pero el honor dice que primero le toca a Polly. Correcto. Soy la más hambrienta. ¡Delicioso! ¡Qué jugosa y dulce sandía! Oh, really?
Pero no sé dónde voy a poner las pepitas. Lila, ayúdame. Presióname la mejilla. Okay. ¡Vaya! Tus semillas rompieron la cáscara de mi sandía. Ahora sí que hay un montón de caramelos de colores dentro de él. Además son dulces y deliciosos. ¿Por qué esperar? Tengo que comer todos los dulces a la vez. ¡Deliciosos simplemente! Algo me dice que la cáscara de esta sandía también es tan deliciosa como sus entrañas. ¡De verdad! ¡Me encanta! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte tengo! Chicas, estoy tan ocupada. Pero bueno. Sara, es hora de tu semilla. Comer una semilla de sandía es extraño. No creo que sea delicioso. ¿Qué puedo hacer con ella? Ya sé, ¿por qué no cultivo una sandía real? Mi abuela me enseñó cómo cuidar adecuadamente de las plantas. ¡Oye, Sara, cuidado! ¡Vas a esparcir la tierra por toda la mesa! ¡Ugh! Incluso se me metió en la boca. Ya hice el hueco. Ahora debo poner la semilla. Voy a enterrarla allí. Y después de eso simplemente la regaré. Un poco de agua. Y ahora solo queda esperar. ¡Vaya! ¡Qué rápido sucedió! ¿Qué es eso? ¡Tarán! ¡La sandía ha crecido! Ahora es el momento de romperla en pedazos y devorar cada mitad. ¡Ya! Por fin podré disfrutar de una sandía fresca, dulce y jugosa. ¡Oh, Sara! ¡Estás comiendo tan divertido! Pero lo hiciste muy bien.